Alright, alright. Bon dia, loron dia, kalan dia, ba maluk sira hene bedet, mabe informação da awar hatu fosaine, kona ba universidade curso master degree ne, ne ba sira União Europeia ne be holding passport português ka União ne lelu hau ni video ne ba timoro ne be makihana UK hela klirona serviço ona sirehna klirona tina rua di bane sirehna tiona mai be sirela hetang informação kona ba universidade ka curso ka master ne be ke governo maksai selo 100% fully funded hosi governo. Então itu nessa informação dele iha agência barak makloke para tu hetambe registro hosi maluk sira hosi ne bedet pokoknya migran registro hotu renaimos registro hotu ne be quando maluk sira timoruan sana makiha Inglaterra ona hakara aproveita oportunidade dane bele aproveita agora também registração fundo lo que ela depois to setembro ni larang outubro to novembro ni larang ne se loke para registro ba tinang oin yang tina oin 2021, 2022, 2023, 2024 tina sekolah universidade tina yana hakulia kona ba unian dete tamba fazia ba uni experiência hakulia kona ba uni be universidade de jadi iha universidade kalau tu agência sira se offer universidade rua mebe hakulia tu ba unian det hau register universidade be Suffolk University bachelor degree. Então ihane beletir iha agência serne nomos bele li hosi hau tambah hau estudante ativo hau bele recomenda ba universidade para tu bele hetan be oportunidade dane be importante magne ni criteria la sucederida quando ita hela ona iha UK pelo menos clearona fina ida tinanro taba criteria não vai ser precisa tem que have payslip fulan tolo tutur malu be taba registro se ita registro Juli então payslip ni hosi abril maio juni se ita registro Juli ita hetang recent be payslip niya pois bank statement fulan tolo mas quando te hela clearona dalam rumah sirabel husut ni be bank statement sekarang sa ita serviço ona iha UK resang 2000 agora 2020 por exemplo ita hene 2015 dalam rumah sira husu bank statement husu 2015 ne makmai print out ida ne ho itania serviço ne bazia bet ni serviço fating ita serviço na companhia ne por exemplo ita serviço restaurante ne ka fabrika ne tinan tolo ona ka tinahat ne payslip dalam rumah sira husu completo dalam rumah bank statement completo maybe ite bele fomos be fulan tolo niya
depende documento será justo. Mas quando ihane então ihane clearon lah problema. Sira uso bank statement, uso payslip, itane pasporte tem que válido. La bele be fulane nya tem que válido tinan ida o tinan roa liba. Tinan roa ba oi. La bele antes fulane ne benar sera mate. Nebe ite pasporte Portugal, ok? Ite tem que pasporte Portugal, ho bele de identidade BI né. Sudah registro. Depois ita documento buat ita prepara ho tu tena ita he bele kontakto hau o bele tira agência serne. Se hosi agência serne, claro liu bele bahan bah. Se kar mai hau tambah hau recomenda date. Hau recomenda. Mai be ihane sira universidade for prioridade ba ami serne be que recomenda ema. At least ema ne be ma hau recomenda nia tem que hatene basic English. Pelo menos tem que hatene hakerek, tem que hatene ler, tem que hatene compreende irona, tem que hatene kuliah. Tambah seiha interview. Luar itu geral iha business management ho health nih dan edit. Nebe depende hili dan nebe. Okay. Agora quando ita registro na ita batur entrevista. Ita ter entrevista ema se husu. Ita se formulário nanti foto husu universidade. Formulário para tiver prensa. Ita hili curso saida. Né? Ita prensa te hoto ita se estuda tão com a bonsa ema interview ita. Okay? Né? Depois quando atu tama na ba interview mak habela be explica tuang sa ba interview ita pasa tia se kontakto falita ba written test nya ne ita hakerek barakli sira karakhaten ita ne cara hakerek bele fuang ne dia kalai hanesang hoseda mak hanesang ita hakerek ita bolu you ne ita hakerek yo ita hakerek tan ketirnia be narsira lai lefuang ya nebe silakan harek cara ten hakerek silakan harek cara betene forma be sentencia ne mas pelo menos ita ten hakerek tama sekolah ne ita tama sekolah ne ita fera ulumak baide hakerek ne hakerek buka be sira halo be essay sirne Nasir foto tugas barak 5 essay. Nabita hakerek ni fera ulung. Tambahnya mak sekolah ni diak maknya na may benya nila diak na may tengki fera tene kakutak. Depois entrevista hotia written test sira fone dalam rumah sira haruka dan sana hakerek tok onya be ya domingo weekend nene halo saida família sira halo saida na hosni ita mateng hakerek de tanga draft domingo hansane amba pasiar ka bapni halo sa história bara kida depois sira se foto sira le sira de hare ita hakerek hansa depois entre written test ne hotu quando ita passa se sira se fo tempo ba ita semana tolu ne larang para tu bele tuir kelas ba pre-qualification. Tuir kelas be pre-qualification ita se tama kelas, sira se tentukan tama kelas moment hanya ya kelas semana tolu lorong rua semana ida. Nebe dalane hasur mal daneng. Ne ita se aprende buat barak sir se honoring ita hena ba hakerek esai si hanur tambah sena tujuan saya datang sekolah saya meta to heta masne ba en geralmente se explica bo ser hoto para tener compreensão na clock hena ba depois ita sirse hanur cara on sama ita hakerek esai buat sirne hoto
sira fo explicação detalhe e sira betul-betul fo explicação ne beke betul-betul ita bele compreende la lingar. Depois ne hotu tia sira se exame he kelas ne parodi hari ita passa olai sira se tes idane depois tes dia iha exame iha tes be exame ba materi sira mai tes estuda ona iha matematika iha business communication IT numerical acerne se for matéria acerne ita estuda e a classe depois ita se tes exame ho quer que sai bakin será foco ko ita tes primeiro né quer que sai né paling tidak 100 kata selain 200 kata lah 300 depende sira forma be sira la fo leu 500 neda sir se koko ita hosi dan nela teso idane quer que 300 kata ou 500 kata sir se explica claro liutang wahira ita tamana iha pre-qualification semana tolo né depois ita se heng ita heng sira se manda email mai de kata sira congratula ita passa então ita tem que bana be universidade na ba hori bele experiência ona be sana student finance ita experiência be formulário student finance né tamane mai ita antes taman mai ita tem preparo na ita documentos né para o hirta ita foto ibe student finance né ita he documentos completo to na experiência te hoto ita rasik makse manda antes ita manda ita se bele fosira bele corrige la rela los kala los corrige te formulário sarne documentos precisa ser né sira se check hoto na ba depois maka ita rasik mak ba manda he post manda ba governo manda ba student finance depois escola universidade ho student finance kontakto malu para update ita niya be fully funded ne bahira maksai tambah saya terregistrou tinandane ita sekolah Janeiro 2021 kalai então antes Janeiro 2021 nene ita hetangona ita ne osang tambah governo tem que selona ba tinang idan yang uluk ne lunas uluk tiba universidade depois selo forma ho ita maintenance long ne ho ba ita yang kondo how ne registro single kalai tam hane pasporte português ne single nebe hawla bele haker kena ba kabenai tamane maka heng hane on serne mai hane lain serne mai maka bele registro be kabenai nebe tehetan sekolah ne 9.225 ba universidade sira se foba ita hasan bahau single 12.000 resindas neba ita mabesir se fo cada installment primeiro makanya trimestre primeiro trimestre segundo trimestre terceiro ser fo janeiro abril juli del todo janeiro 4.000 resi ebe antes saya terpaksa na trimestre tir mai tama Juli agora hotona ami simu Juli ami simu tang am tem que apply fila fali ba fully funded per prepara ba tinang oinia be ami ativo tona be ami apply online retana la presta formulari ka mandatan dokumentos rumah ka bosan lain ami tinggal update na iha online nabe ita register online ita tem que online register student finance ita online ita hetan reference number studi finance manda karta ba ita se telefonisira continua komunikasi to ita hetan tania fully funded bele malusir bele ba iha governo UK kerkan ba SFE bele register online hena ba depois quando antes register online tem que ler quando também osanene
depois da escola outro dia ita se selo fila fale ni sang kredit ela ba ita selo fale tamane mau sirah me hane kare ki ha oportunidade dan sane iha bele hetang dia klutang ihane sekolah mana semana de loron rua amnia segunda ho sexta segunda ne mak full time hosi tuku siata tuku 5 sexta ne ya kader kali tuku siata media dit media ya makanya pois ya depois mana na continue sekolah na tamere nanti liga sa how recomenda ne sa fole to bot naramba amnia docente sira prata tu recomenda ela eme tamba agora candidato baraklos nebe mak registro tu agência sira harus pernah tu agência mabe laliu tamba ema barak pois ema balu prioridade mos ba recomendação sira asanok ami how boleh recomend how mos colega da mak recomenda e how mos boleh agora hatibun how mos boleh recomenda jadi sira sehare recomenda atas sira se prioridade ba recomenda ne jadi nebe malu se agência ne barak pois liu se how recomenda mas how la charge batida how yang penting prepare mi documentos completo de haloring ba suruh ba apresenta ba universidade ba docente how apresenta tena ba how acompanha e me sentir tes basa se acompanha atu registro be preenche formulário mas habele acompanha mas be me maknanti impende me maktan ke osan ba mai PPB urus dokumen buat cernene do post office manda dokumen ba ini alamat buat cernene tengke claro makna não senti fácil how senti fácil tam hane baseado na experiência ou senti fácil la susarida basta ite documentos completos det makna depois quando registro na ba se akar registro mak interesse duni bela surha bel kuliah klian lita kona ba idane mebe primeira tem que registro luklai tem que holo formulário untuk tahu ba universidade foto formulário preenche hoto pode será ter entrevista ho written test idane ma ulo depois atau entrevista mak harus ya ita briefing itu habel brief itu masa entrevista namun so written test habel brief itu tambah how liwana hosidana pe how haten itu oke sintas ne retona obrigado ba maluk sira nebe mak continua support how ya hane video YouTube ne kita luha fahemos ba maluk sira kita luha informa ba maluk sira ne be makene clear na karak sekolah liu ya London Manchester be mas Manchester ne ba dok lah nimar dia liu how be sa simu rekomendasi how simu hosi ya be makhela ya London ne perbe fácil itu lah abala main dokumen itu bacanya fácil depois colega sering Manchester bele registro Manchester ya Birmingham bele registro vamos ya agência serne bele makafahne han status agência baraklos barak demais nebe hoto to buka estudante para di sekolah oke kita luha subscribe like comment la comprende betul bele tahu komen na ba depois hasare ida por ida ha bele responde depois share tu tambah par maluk timor sira iha yuke bele atene oke depois iha informasi rumah basta agora registro delay ni se taka iha
Outubro, Novembro. Ya, Setembro, Outubro. Setembro, Outubro. Kita takhir Outubro kan. Oke, ba studi finance lah ni se lo que estoy hetang funded nih osang be maintenance loan hoba universidade. Oke, depois turbano botou to se online hosi universidade, ID card, bosan se online se kontakto rasi ba ita. Se kontakto direta ba ita nain rasi detona. Ne haula bil hatene ona ne. Karek iha konfuzaon rumah hosi email rumah hosi sekolah, hosi student finance, konfuzaon rumah bele hosi helper be, habele be ajuda harelisu. Be se hatene hela tita mana mi kontakto malona entre ita bot ho kon pasana ita bot ho universidade, ita bot ho student finance governo. Oke, sinti honia YouTube video ba universidade lili ba bachelor degree nabem hakarak interesse bele apply to your agência sira namos bele li hosi hao bele recomenda. Oke, taman retona obrigado barak até next video vale. Continua suporta honia YouTube, suporta honia video, subscribe, like, comment ya, share. Honia lefuang ida katak labele ita emane hane sandet, labele meremehkan ema selok, labele lakon tene respeta ba ema selok. Tamane komen kari komen ho buat memang bele korisi bele membangun kritika yang membangun labele kritika dia handi hamun malu de labele kritika dabe falta de respeto ne labele kritika dabe hatung malu lara muhras malu odi lagosta basarne tamba iha ida romak lagosta mabe durante hana YouTube ne ida romak lagosta mais barakliu apoio e suporta nebe hau avança ou continua ne hau la preocupa ba ida rua nebe hau anggap ne haters nebe hau responde hotu meski haters tapi hau responde hotu hau responde dia de kami te emane hanesang ita emane ididak honinia kelemahan kelebihan ita emane ididak honinia unik talento baserne capacidade qualidade lah hanesang nebe antes ita kuliah ema hatung ema ita tengke hari ulu kita ni anlai apakah ita bele kalai diretu kalai kuliah ema selo serake haula kuliah ita bot hau safah informação mabe lefuan nebe ma kuliah mai hau lakon de respeita hatung hau meremehkan hau anggap hau la dia mabe hau agradece ba lefuan serne tambah hosi minya ode, hosi minya trata, hosi buat cerne motiva hau atau bangsa ba oing lah halo hau dia tu daun falika hau atu moe falika hau atu tauk falika nela lah halo hau baida nera tambah hau fiar katak obel kule hau to hene bemos ola folima senda ba hau ida nemak ting tau hitani ulong antes kita kuliah ema kita teng hatene katak ta kuliah nia musnia ne lorita mafuhang nia fuhatais nia fuhela osan ni fulang pernihang hemong goza anis ta kuliah bane te haneng lukita ne depois tem hatena kita kuliah trata ne hatu hamono nia resultado saida se hau kahtung o hau hetan resultado saida se hau mono o hau lako respeta bo hau hetan resultado saida ita halo botida ne tem haten nia hasil ini resiko ni konsekuensia baita ema baita ni na ama na beduka na ita ba maromak na beke na kono hadomi ita ni ema sira ema ate madiak ni hadomi hotu mabe ema at continua mengecewakan Jesus bosirna nebe dia klimak karik hakulia karik salah karik lakona larang karik harus diskulpa. Oke, mabe lah mate imnya buat kritik siraat mai hau ne hanesang bahau fotis motiva tang hau fali atau hau tang buat balu nebe resultado hau hetan resultado bahau
halo diak lah diak, hau ni hau maketan konsekuensia. Ita buat halo diak lah diak, ita buat maketan konsekuensia. Nema kau dia antis bebe konah ne video, kurus ne dia keluarin ini yang depende ita, maka tu halau muris ne oinsa. Ita tu kuria inimigo ka, ita tu kuria amigas ka, amigos ka, ita tu kuria amizade ka, ita tu kuria odi malu, vingança, hatu malu. Ita ne depende ba ita ema ididak ni hanoi lah ne sang, mai be ita ema direito para fo hanoi ba malu katak ita ne diak, ita ne la diak. Ita fo hanoi malu. Depende ne akaratu reflekta ni ang olai ne fila fali ba ita idak nia konsensi rasik. Oke? Nebe antes hanoi hanoi lefuang kuliah hanoi ulok mag Jesus. Kung ita kunyasan na Jesus na bototo ba ita fasil. Nebe han sa hasor bot siras ne bahau ne. Hay problema tamba. Hau tauk mak ida Jesus ne ba e masir me mak hatung hau hamono hau desfama hau tolok hau trat hau. Na ula tauk hala foda kida. Hau sa foda mak ba Jesus. Hau foda hala ku hau tauk hau bekecewakan Jesus de tidak neret mak hau tauk. Basilo kita emah ne sandet ne. Ididak ni atividade, ididak ni well, ididak ni Morris lao ne kan halo ni historia Morris. Hau ni historia Morris, hau kar halo koris. Ide ni historia Morris ya ne halo ho buat serema ate ni Morris. Hatung ema tolok ema sama. Ne ko halo ni historia ate ni Morris. Hau la ya halo ko ini hau kar halo ni historia ni dia faham informação, faham ne Hanoi. Ba maluk sira para bele hatene sada makau halao, sada makau experiência ba. Ok, makna itu na. Obrigado bara que até next video. No, Jesus bless all of us and happy day. Okay, thank you and bye bye.